Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans votre chaîne Parlons français. مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية. درسنا اليوم جد مميز، سوف نتعرف من خلاله على الصرف، وسوف نكتشف زمن الحاضر وكيفية تصريف الأفعال إلى الحاضر. هذه أول حصة من سلسلة طويلة سوف نتطرق من خلالها إلى أزمنة أخرى وأفعال أخرى. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la conjugaison et plus spécifiquement le présent de l'indicatif. Il s'agit bien d'une première partie et d'autres leçons suivront toujours dans le thème de la conjugaison. إذن قبل أن نغوص في أعماق هذا الدرس يجب علينا أن نعرف ما هو الحاضر وعلى ما يعبر. إذن كما تعلمون الحاضر donc le présent de l'indicatif يعبر على أحداث وأشياء تقع الآن. Le présent de l'indicatif donc exprime des faits ou des actes qui se déroulent au moment même où l'on parle. Donc qui se déroule maintenant. Exemple, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. أعمل واجباتي. Il s'agit bien du verbe faire conjugué au présent. Nadia cuisine un bon plat. Nadia cuisine un bon plat. تطبخ نادية وجبة لذيذة. إذن الفعل هنا هو فعل cuisiner. طبخ. Un autre exemple. Karim part au travail. Karim part au travail. يذهب كريم للعمل. Le verbe ici est partir. Part, c'est bien sûr le verbe partir conjugué au présent. ذهب. Un dernier exemple. Il se lave les mains. Il se lave les mains. يغسلون أيديهم. Le verbe ici est se laver. C'est un verbe pronominal. Nous allons le voir ultérieurement. D'autres exemples de verbes conjugués au présent. Nous allons voir maintenant que le présent sert aussi à exprimer des actions qui durent dans le temps. إذن كما قلنا سابقا نستعمل الحاضر لكي نعبر على أحداث تقع الآن، والحاضر يعبر أيضا على أحداث تدوم وقتا طويلا. Exemple, nous marchons depuis le matin. Nous marchons depuis le matin. نحن نمشي منذ الصباح. إذن حركة المشي أو فعل المشي يدوم منذ الصباح، إذن يدوم وقتا طويلا من الزمن، لهذا نستعمل هنا الحاضر. Et le verbe ici est le verbe marcher. Un autre exemple. Ils travaillent depuis leur jeune âge. Ils travaillent depuis leur jeune âge. إنهم يعملون منذ الصغر. إذن العمل هنا يدوم طويلا منذ الصغر، لهذا استعملنا كزمن للفعل استعملنا الحاضر. Et le verbe ici, c'est le verbe travailler. العمل أو عمل. Un troisième exemple. Elle dort profondément depuis hier. Elle dort profondément depuis hier. إنها نائمة بعمق منذ الأمس. ولأن النوم دام مدة طويلة لهذا استعملنا الحاضر. Et le verbe ici, c'est dormir. Dormir. Un dernier exemple. Je lis ce livre depuis un moment. Je lis ce livre depuis un moment. أنا أقرأ هذا الكتاب منذ فترة. إذن بما أنني أقرأ هذا الكتاب منذ وقت طويل في الزمن، لهذا أستعمل زمن الحاضر. Et le verbe ici, c'est le verbe lire. قرأ.
Découvrons maintenant une troisième utilité du présent de l'indicatif où il sert à exprimer un état. إذن سوف نكتشف الآن استعمالاً ثالثاً للحاضر حيث يعبر على حالة شخص ما. Exemple: Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. أنتم أذكياء. استعملنا الحاضر لأن هؤلاء الأشخاص كانوا أذكياء ولا زالوا. استعملنا هنا فعل être. يكون فعل être. Un autre exemple: Elle est très belle. Elle est très belle. إنها جميلة جدا. إنها كانت جميلة ولا تزال. لهذا استعملنا الحاضر. Le verbe ici est toujours l'auxiliaire être لأنه يعبر على حالة الضمير. Un autre exemple: Les enfants sont très sages. Les enfants sont très sages. الأطفال مطيعون جدا. كانوا مطيعون ولا زالوا. لهذا استعملنا الحاضر. والفعل هنا toujours l'auxiliaire être. Un dernier exemple: Nous sommes heureux de vous voir. Nous sommes heureux de vous voir. نحن سعداء برؤيتكم. كنا سعداء ولا زلنا سعداء. لهذا استعملنا إذن زمن الحاضر. Et le verbe ici est toujours être parce que l'auxiliaire être exprime l'état de la personne. لأن فعل être أو يمكننا أن نترجمه بيكون يعبر على حالة الضمير. Le présent de l'indicatif sert à exprimer également des vérités générales. نستعمل الحاضر للتعبير على حقائق عامة. Exemple: Le soleil se lève tous les matins. Le soleil se lève tous les matins. تشرق الشمس كل صباح. إذن هنا لدينا حقيقة عامة ألا وهي شروق الشمس، وهناك أيضا تكرار وعادة. لهذا استعملنا الحاضر. Le verbe ici est se lever. Se lève, se lever. C'est un verbe pronominal. Un autre exemple: L'eau gèle à 0 degré Celsius. L'eau gèle à 0 degré Celsius. يتجمد الماء عند 0 درجة مئوية. إذن هذه حقيقة علمية عامة. لهذا نستعمل دائما الحاضر. Le verbe ici est geler. Gèle, geler. La terre tourne autour d'elle-même. La terre tourne autour d'elle-même. تدور الأرض حول نفسها. هذه طبعا حقيقة عامة. لهذا استعملنا الحاضر. Le verbe ici est tourner. Tourne, tourner. Un dernier exemple: Le feu brûle. Le feu brûle. النار تحرق. إذن هذه حقيقة علمية عامة. لهذا استعملنا الحاضر. والفعل هنا brûler. Brûler, brûle, brûler. Et enfin, le présent de l'indicatif sert à exprimer une habitude. وأخيراً يعبر الحاضر على عادة أو شيء يتكرر دائماً في الزمن. Exemple: Tous les matins, tu prends ton petit déjeuner. Tous les matins, tu prends ton petit déjeuner. كل صباح تتناول فطورك. استعملنا الحاضر لأن تناول الفطور يحدث ويتكرر كل صباح. Le verbe ici est le verbe prendre. Tu prends, prendre. Tous les dimanches, nous partons au musée. Tous les dimanches, nous partons au musée. كل يوم أحد نذهب إلى المتحف.
إذن نذهب إلى المتحف كل يوم أحد. إذن هذه عادة وتتكرر عبر الزمان، لهذا استعملنا الحاضر. Et le verbe ici, c'est partir. Partons, partir. Tous les ans, je fête mon anniversaire. Tous les ans, je fête mon anniversaire. كل عام أحتفل بعيد ميلادي. إذن هناك تكرار وهناك عادة، لهذا استعملنا الحاضر. Le verbe ici est fêter. Je fête, fêter. Un dernier exemple. Tous les soirs, ils finissent leur travail à 17 heures. Tous les soirs, ils finissent leur travail à 17 heures. كل مساء ينهون عملهم في الساعة 5 مساء. إذن هذه عادة وهذا تكرار، لهذا استعملنا الحاضر. Et le verbe ici est le verbe finir. Finissent, finir. Découvrons maintenant les pronoms personnels sujets. سوف نتعرف الآن على الضمائر في اللغة الفرنسية. والضمائر هي عليكم حفظها وإعادتها وتكرارها لأنها لا تتغير. Je, أنا. Je, أنا. Tu, أنت. أنتِ. Tu, أنت. أنتِ. Il, هو. Il, هو. Elle, هي. Elle, هي. Nous, نحن. Nous, نحن. Vous, أنتم أو أنتن. Vous, أنتم أو أنتن. Il, avec S au pluriel. Hum. Il, avec S. Hum. Elle, avec S. Hunna. Elle, avec S. Hunna. Je répète. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Passons maintenant aux auxiliaires être et avoir. سوف نمر الآن إلى الأفعال المساعدة être et avoir التي ترجمتها هنا بيكون ويملك، ولكنها فقط ترجمة مقربة لأن ليس هناك ما يعادلها في اللغة الفرنسية. وهذان الفعلان أو هذان الفعلان المساعدان هما جد مهمان في اللغة الفرنسية. سوف نبدأ بالauxiliaire être. إذن الفعل يكون، وكما قلت إنها ترجمة مقربة فقط. Je suis، أنا أكون. عندما أقول je suis يمكنني أن أكتفي فقط بأنا. Je suis هي أنا. Tu es، أنت. Tu es، أنت أو أنت تكون أو أنت تكونين. Il est، il est يمكنني فقط أن أعبر عليها بهو، ولكن سوف أضيف هو يكون لكي أقرب لكم المعنى أكثر. Elle est، elle est هي أو هي تكون. Nous sommes، nous sommes نحن، نحن نكون. Vous êtes، vous êtes يمكنني أن أكتفي بأنتم أو أنتن، ولكني سوف أضيف تكون وتكن لأقرب المعنى كما قلت. Ils sont، ils sont هم أو هم يكونوا. Elles sont، elles sont هن أو هن يكن. Je répète. Je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes.
vous êtes, ils sont, elles sont. أريد أن أنبهكم أو أن أثير انتباهكم إلى نطق هذه الأفعال وأيضا إلى كيفية كتابتها لأن هناك أحرف ساكنة وأحرف ساكنة كثيرة. avoir أو ما يعادله يملك. j'ai يمكنني أن أترجمها فقط بلدي بدون أن أستعمل الضمير. j'ai لدي. tu as لديك دون استعمال الضمير. إذن هذا هو أقرب معنى إلى tu as. إلى لديه دون استعمال الضمير. إلى لديها nous avons لدينا vous avez لديكم ولديكن ils ont لديهم elles ont لديهن. Je répète, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ce qu'il faut savoir, c'est que les verbes de la langue française sont classés dans 3 groupes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. ما يجب علينا معرفته هو أن الأفعال في اللغة الفرنسية مصنفة في 3 مجموعات: أفعال المجموعة الأولى، أفعال المجموعة الثانية، وأفعال المجموعة الثالثة. في هذا الدرس سوف نتطرق فقط إلى أفعال المجموعة الأولى. Il faut savoir aussi que les verbes du premier groupe sont les plus nombreux, environ 3000 verbes du premier groupe sur environ 4000 verbes que compte la langue française. يجب علينا معرفة أن أفعال المجموعة الأولى هي الأكثر عدداً، ما يقارب 90% من أفعال اللغة الفرنسية هي من أفعال المجموعة الأولى. Les verbes du premier groupe se terminent tous par ER, sauf le verbe aller, qui fait partie du troisième groupe. تنتهي جميع أفعال المجموعة الأولى ب ER باستثناء فعل aller ذهب الذي يعد أو الذي يصنف من أفعال المجموعة الثالثة. إذن جميع الأفعال التي تنتهي ب ER فهي تصنف في المجموعة الأولى باستثناء فعل واحد وهو aller ذهب الذي يصنف في المجموعة الثالثة. لماذا نعتمد على هذا التصنيف في اللغة الفرنسية؟ فقط لأن له علاقة وطيدة بكيفية تصريف هذه الأفعال. فأفعال المجموعة الأولى تصرف بنفس الطريقة، وأفعال المجموعة الثانية تصرف بنفس الطريقة، وكذلك في أفعال المجموعة الثالثة مع بعض الاستثناءات التي سوف نراها لاحقاً. Donc, les verbes du premier groupe sont tous réguliers, sauf le verbe envoyer où il y a une toute petite particularité. إذن جميع أفعال المجموعة الأولى تصرف بنفس الطريقة ما عدا فعل envoyer إذن أرسل الذي فيه اختلاف بسيط سوف نراه في آخر هذا الدرس. إذن
Les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière. Je, أنا, et ça finit par E. إذن جميع أفعال اللغة الفرنسية في المجموعة الأولى تنتهي ب E عندما نصرفها بضمير أنا في الحاضر. Tu تنتهي دائما ب ES عندما نصرفها في الحاضر. Il finit toujours par E au présent de l'indicatif. Elle finit toujours par E quand on la conjugue ou quand on conjugue les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Nous, نحن تنتهي دائما ب ONS في حالة جميع الأفعال المجموعة الأولى في الحاضر. Vous تنتهي دائما ب EZ بجميع أفعال المجموعة الأولى في الحاضر. Il, avec S, donc au pluriel, finit toujours avec ENT. Et elle, avec S, finit toujours par ENT quand les verbes du premier groupe sont conjugués au présent de l'indicatif. Pour mieux comprendre, attaquons-nous maintenant aux exemples. لكي نفهم أكثر سوف نتطرق إلى بعض الأمثلة. سوف نبدأ بفعل chanter. غنى. إذن أنا أغني. Je chante. تنتهي دائما ب E. إذن لاحظوا معي أن جذر الفعل chanter هو بالأزرق. C H A N T. فهذا الجذر لا يتغير. نضيف فقط les terminaisons التي رأيناها سابقا على هذا الجذر. إذن je chante, ça finit par E. Tu chantes, ES. Il chante, E. Elle chante, E. Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il chante, ENT. Elle chante, ENT. إذن كما قلنا لاحظوا معي أن الجذر لا يتغير. نضيف فقط les terminaisons التي رأيناها سابقا. Je chante avec E. Tu chantes, ES. Il chante, E. Elle chante, E. Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il chante, ENT. Elle chante, ENT. Passons maintenant au verbe manger. أكل. لاحظوا معي أن جذر أو الأصل فعل أكل manger هو MANG الذي لن يتغير. وسوف نضيف إليه les terminaisons أو آخر الكلمات التي رأيناها سابقا والتي لا تتغير. إذن je mange, E à la fin. Tu manges, ES آخر الكلمة. Il mange, E آخر الكلمة. Elle mange, E. Nous mangeons. هناك اختلاف بسيط لأن G و O تقرأ G وعندما نضيف E تقرأ J. سوف نراها في درس لاحق بحول الله. Nous mangeons. إذن نضيف le E لكي ننطق J ولا ننطق G. Vous mangez, EZ. Il mange, ENT. Elle mange, ENT. Un autre exemple avec le verbe allumer.
Donc, la racine de allumer, c'est A-L-L-U-M, qui ne va pas changer. Ce qui va changer, ce sont les terminaisons que nous avons précédemment vues. إذن كما قلت فإن الأصل للفعل allumer هو A-L-L-U-M الذي لن يتغير، وسوف نضيف إليه أواخر الحروف التي رأيناها سابقا والتي لا تتغير كما قلنا. Exemple, j'allume. إذن أحذف le E de je لأن allume تبدأ ب une voyelle بحرف إذن حركي. J'allume E. Tu allumes ES. Il allume E. Elle allume E. Nous allumons. Je fais la liaison. Nous allumons ONS. Vous allumez EZ. Ils allument ENT. Elles allument ENT. J'allume E. Tu allumes ES. Il allume E. Elle allume E. Nous allumons finit par ONS. Vous allumez تنتهي بEZ. Elles allument في الجمع تنتهي بENT. Un autre exemple avec le verbe refuser. Rafada. Refuser. Donc la racine de refuser, c'est R-E-F-U-S. إذن الجذر الذي لا يتغير أو الثابت في الفعل هو R-E-F-U-S الذي لن يتغير، وسوف نضيف إليه للترمينيزون التي رأيناها سابقا. Je refuse E. Tu refuses ES. Il refuse E. Elle refuse E. Nous refusons ONS. Vous refusez EZ. Il au pluriel refuse ENT. Elle au pluriel refuse ENT. Finissons maintenant par le verbe envoyer et découvrons ensemble ce qui le spécifie des autres verbes du premier groupe. سوف نكتشف أخيراً فعل envoyer أرسل وما الذي يميزه على باقي أفعال المجموعة الأولى. إذن نتذكر بأن جذر envoyer هو ENVO. Y سوف تتغير في بعض المناطق. J'envoie. إذن حذفنا E de je لأن envoie يبدأ بحرف حركي. إذن دائما نفس النهاية E ولكن Y حول إلى I. Tu envoies تنتهي ب ES دائما و Y حول إلى I. Il envoie نفس النهاية, la même terminaison E et le Y a été remplacé par I. Elle envoie. Le Y a été remplacé par I et c'est la même terminaison E. Nous envoyons. Le Y est de retour et la terminaison est toujours ONS. Vous envoyez. إذن le I حذف وعاد Y إلى مكانه وتنتهي بEZ كما سبق لنا ورأينا. Vous envoyez. Ils envoient. اختفى Y وعوض بI والنهاية دائما ENT. Elles envoient دائما نكتبها بI وتنتهي بENT كما سبق لنا ورأينا. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.
درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.